البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما سلف معنا أمس ذلكم الأثر العظيم عن الإمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه مما قال فيه واصفا السلف الصالح رضوان الله عليهم، وما الواجب تجاه علم السلف من التقدير، وما الواجب تجاه السلف في علمهم وفهمهم من التسليم. وهكذا أيضا بين سبيل من انحرف عن سبيل السلف رضوان الله عليهم، وأنهم على قسمين. قال: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. فما فوقهم محسر وما دونهم محسر. فالناس بين غال وبين جاف، والسلف الصالح رضوان الله عليهم بين ذلك على هدى مستقيم وعلى صراط قويم، كما قال رحمه الله: فلقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا قصيرة، ثم أشار إلى الخط المستقيم فقال: هذا صراط الله. ثم أشار إلى تلكم الخطوط والسرط القصيرة بين يمينه وشماله، بين يمين هذا الصراط المستقيم وبين شماله، فقال: وهذه صورة على كل منها شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي هذا الحديث بيان لحال السلف الصالح رضوان الله عليهم
السائرين على خطى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل وسطية واعتدال، وأن كل من خالف سبيلهم إما أن يكون على هذا الطرف وإما أن يكون على الطرف الثاني، لأن طريق الحق واحد، في حين أن طرق الضلالة وطرق البدع والأهواء كثيرة. فلهذا وحد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحق ووصفه بأنه واحد، وخط خطا واحدا، لأن الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو طريق واحد. فمهما استفتح الناس من كل طريق، ومهما أتوا من كل باب، فالطرق كلها مسدودة والأبواب كلها مغلقة، إلا من أتى من هذا السبيل، وهو السبيل الواحد، سبيل الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. وما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فلهذا جمع الله عز وجل في هذه الآية، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع الطرق بلفظ الجمع. هذا صراط الله واحد، وأما ما عداه فهو موصوف بأنه خطوط قصيرة عن يمينه وعن شماله، فهي طرق متشعبة. فطرق أهل الباطل طرق أهل الباطل لا حصر لها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الباطل ليس له حد، وإنما هو من باب ما لا ينقض الوضوء، لا حد له. الأمور التي لا تنقض الوضوء ليس لها حد، فلو أتيت تعد هذه الأمور التي لا تنقض الوضوء لبقيت السنوات ولا تستطيع أن تحصي. لكن طريق الحق واحد لا تعدد فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فكل ما عدا هذا الصراط فهي سبل عن يمينه وعن شماله. وهل هذه السبل ممدوحة؟ لا، بل هي مذمومة، ومن أشد الذم أن توصف كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على كل منا شيطان يدعو الناس إليه. فالسبيل الذي أمرنا باتباعه هو سبيل الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. وأما بقية السبل فهي سبل عليها شياطين، والشياطين إما أن يكونوا من شياطين الجن وإما أن يكونوا من شياطين الإنس. فالشياطين كما أخبر الله عز وجل أنهم إما أن يكونوا من شياطين الإنس وإما أن يكونوا من شياطين الجن. وقد ذكر المحقق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام نقلا عن بعض أئمة المالكية عند الكلام على نحو هذا الحديث، ذكر بأن البدع والضلالات وأهل البدع والضلالات مقصودون من قول الله عز وجل شياطين الجن والإنس. قال الشاطبي رحمه الله: فأهل البدع من شياطين الإنس. قال: أهل البدع من شياطين الإنس. هذا كالتفسير لذلكم الحديث: وعلى كل منها شيطان يدعو الناس إليه. فالواجب على العبد الاستقامة على هذا الصراط وسلوك هذا الصراط والثبات عليه فإنه طريق النجاة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله عز وجل وابتغاء وجهه، كن واحدا في قصدك، في واحد في طريق واحد لا سبيل غيره، أعني سبيل الحق والإيمان، سبيل الكتاب والسنة
وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, Syekh Al-Fadil Abu Hatim Yusuf Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, setelah membuka muhadarah beliau dengan khutbatul hajah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca 2 kalimah syahadah serta beberapa ayat yang padanya wasiat kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau mengatakan, di antara perkara yang telah lampau penyebutannya pada majelis yang lalu, yaitu athar yang agung dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang pada perkataan beliau mensifati bagaimana jalan salafun salih ridwanullah alaihim, serta bagaimana yang wajib atas kita semua dalam menapaki jalan tersebut, yang kewajiban kita adalah menerima dan mengikuti jalan tersebut. Demikian pula beliau jelaskan bahwasanya manusia dalam mensikapi jalan para salafun salih terbagi menjadi 2 golongan. Wa man fawqahum muhassir, siapa saja yang ingin di atas mereka berjalan melebihi apa yang para salafun salih berjalan di atasnya, maka dia telah hulu, telah melampaui batas. Dan sebaliknya, siapa saja yang berjalan di bawah mereka, dalam artian kurang dari apa yang mereka contohkan, maka dia itu muqassir, dia itu kurang dalam agamanya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya manusia dalam menapaki bimbingan para salaf terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah yang hulu, melampaui batas. Yang kedua yang jafin, yaitu mereka yang kurang dalam mengamalkan bimbingan para salafun salih ridwanullah alaihim. Sedangkan bimbingan mereka itu pertengahan di antara keduanya. Itulah jalan istiqamah, itulah jalan yang lurus. Karena siapa saja yang melebihinya berarti telah melampaui batas, siapa saja yang kurang darinya maka dia telah kurang dalam beragama. Itulah jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambar garis yang lurus yang panjang, kemudian menggambar di sisi kanan dan kirinya garis-garis yang banyak yang pendek, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyaratkan kepada jalan yang lurus tersebut dan mengatakan, hadza siratullah, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang kewajiban kalian adalah untuk mengikutinya. Kemudian beliau mengisyaratkan, menunjuk kepada jalan-jalan yang banyak di samping kanan dan kiri jalan yang lurus tadi. Ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satupun jalan tersebut kecuali padanya syaitan menyeru kepadanya. Ini adalah jalan-jalan yang memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan padanya penjelasan bahwasanya jalan para salafun salih ridwanullah alaihim itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang mustaqim, yang
ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, yaitu satu jalan yang beliau garis yang lurus. Sedangkan jalan yang lain yang ada di samping kanan dan kiri yang pendek, itulah jalan orang-orang yang menyelisihi jalan para salaf. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu, sedangkan kebatilan, kesesatan dan kebid'ahan jalannya begitu banyak. Jalannya begitu banyak. Perhatikan ketika Rasulullah SAW mensifati jalan yang mengantarkan kepada keselamatan dengan satu jalan yang lurus tadi. Satu jalan saja yang lurus yang bisa mengantarkan seorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, karena memang jalan kebenaran itu hanya satu. Betapapun seorang berusaha untuk membuka pintu-pintu yang banyak dan jalan-jalan yang banyak yang mau dia lalui, semuanya akan tertutup. Tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia melalui jalan yang satu tadi. Jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang hak. Dan mereka-mereka yang menyelisih para salaf, baik itu menyelisihinya dengan melampaui batas ataukah menyelisihinya dengan berkurang-kurang dari mengikuti bimbingan mereka, mereka itu semuanya terpalingkan dari jalan yang lurus. Oleh karena itulah, dikarenakan banyaknya jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan jalan-jalan yang banyak. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk jamak. Naam, wala tattabi'is subul. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Disebutkan dengan lafaz yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebatilan itu sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya kebatilan itu tidak ada batasnya. Jalan-jalan kebatilan itu tidak akan ada batasnya. Engkau ingin menghitung betapa banyak jalan-jalan kebatilan, maka engkau tidak akan mampu. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana pula perkara-perkara yang membatalkan wudu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqimah. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Disebutkan dengan bentuk satu. Karena jalan kebenaran, jalan al-haq itu hanyalah satu. Ketika menyebutkan jalan-jalan yang batil, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bentuk jamak. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan memalingkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang sifat jalan-jalan yang banyak tersebut, yaitu bahwasanya padanya syaitan yang menyeru manusia untuk memasukinya. Dan manusia ini mencakup syaitan yang menyuruh manusia untuk memasuki jalan-jalan yang menyimpang tadi. Dan syaitan ini mencakup baik itu syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkannya. Dan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan penjelasan dari sebagian a'immatul Malikiyah terkait hadis tadi, bahwasanya kebid'ahan dan kesesatan serta para pelaku-pelaku kebid'ahan dan kesesatan, mereka itulah yang dimaksud dalam hadis tersebut dengan jalan-jalan yang banyak tadi. Dan mereka itulah syaitan-syaitan dari kalangan manusia, sebagaimana penegasan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ahlul bid'ah syayatinul ins. Ahlul bid'ah adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Maka wajib atas kita semua untuk menapaki jalan yang satu tersebut, menapaki jalan yang satu. Wali wahidin kun wahidan fi wahidi a'ni subulal haqqi wal imani. Nah, bagi setiap orang jadilah dia itu berjalan di atas jalan yang satu tadi, yaitu jalan yang hak, siratal mustaqim. Yang aku maksudkan adalah jalan kebenaran dan jalan keimanan. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا
من هم أهل هذا الصراط في فاتحة الكتاب التي أمر الله عز وجل بتلاوتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، واجبها ونافلها. فلا تصح للمرء الصلاة إلا بهذا الدعاء الذي تضمنه هذه السورة العظيمة، وهو الدعاء بأن يجعلك الله عز وجل من أهل هذا الصراط المستقيم، وأن يجنبك الوقوع فيما عداه، سواء في أهل الزيادة أو في أهل النقصان، في أهل الغلو أو في أهل الجفاء. وهذا يدل على عظم رحمة الله عز وجل بعباده، أن أمرهم بسلوك هذا الصراط، وأمرهم أيضا بأن يدعوه بأن يثبتهم على هذا الصراط، وأن يجعلهم من أهل هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط صراط الله عز وجل، أهله هم المذكورون في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، على رأسهم نبينا نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم، فالتابعون فأتباعهم، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسنت وعظمت رفقة هؤلاء، لأن رفقة هؤلاء سواء من وفقه الله عز وجل بمرافقتهم حسا، أو من وفقه الله عز وجل بعد موتهم بمرافقتهم معنى باتباع سبيلهم وفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديهم، وعدم النهي عن هذا السبيل، لأن النهي عن هذا السبيل إما أن يوقعك في هذا الطرف وإما أن يوقعك في هذا الطرف، فلا واسطة بين الحق والباطل. فإما أن يكون المرء على صراط مستقيم، وإما أن يكون المرء في أحد شقي هذا الطريق، إما في شق أهل الغلو وإما في شق أهل الجفاء. والله عز وجل أضاف هذا الصراط تارة إلى نفسه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وتارة يضيف هذا الصراط للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما سلف في الآية، وهكذا في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما إضافة الصراط إلى الله فلأنه الذي شرعه والذي نصبه لعباده رحمة بهم حتى يسلكوه وحتى يصلوا إلى مرضاة الله عز وجل وإلى رضوانه وإلى جنته ورؤية وجهه الكريم. وأما إضافة الصراط إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلى الذين أنعم الله عليهم، لأنهم هم سالكوه وهم أهله وهم الثابتون عليه وهم القدوة في سلوكه. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan tentang siapa mereka-mereka yang menapaki jalan yang lurus ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang menjalani jalan yang lurus, demikian pula golongan yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus dalam surat yang agung, yaitu surat Al-Fatihah, yang wajib atas kita semua untuk membacanya dalam setiap salat, baik itu salat yang wajib
salat-salat fardu maupun salat-salat yang sifatnya sunnah, semuanya diwajibkan untuk kita membaca Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya doa, untuk kita bisa menapaki jalan Allah yang lurus dan agar kita dijauhkan dari jalan yang menyelisihinya. Tidak akan sah salat seseorang tanpanya, yaitu doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semua membacanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari jalan ahlul ghulu, orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, dan juga agar dijauhkan dari jalan ahlul jafa, mereka yang mengurang-urangi dalam beragama. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba untuk menapaki jalan yang lurus, kemudian diberi petunjuk jalan yang lurus tersebut, dan memerintahkan mereka untuk berdoa, memohon agar diberi hidayah dalam menapaki jalan lurus tadi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalanmu yang lurus, yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa mereka-mereka yang menapaki jalan yang lurus tersebut di dalam firman-Nya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah para nabiyin, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang telah menapaki jalan yang lurus. Itulah para salafun saleh ridwanullah alaihim, yang berada di pemuka terdepannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat yang mulia dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ulaika rafiqa maksudnya adalah betapa agung untuk bisa menjadi teman-teman mereka, untuk bisa bersama dengan mereka, dengan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tadi. Dan ketahuilah bahwasanya kebersamaan dengan mereka itu mencakup dua bentuk, baik itu kebersamaan yang hissi, di mana memang bersama jasadnya, yaitu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hidup bersama para salafun saleh dengan jasadnya, atau juga kebersamaan yang sifatnya maknawi bagi orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk mengikuti jalan tersebut dan melarang kita dari menjauhi jalan tersebut. Karena sungguh manusia hidup di dunia ini kemungkinannya dia akan berjalan di atas jalan yang lurus, jalan kebenaran, atau kalau tidak dia akan menyimpang dari jalan tersebut. Baik penyimpangan tersebut masuk kepada golongan orang-orang yang melampaui batas, ataukah penyimpangan itu masuk dalam golongan orang-orang yang mengurang-urangi dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang mensifati jalan ini dengan diidhafahkan kepada dirinya, yaitu jalan Allah yang lurus, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Subhanahu wa taala idhafahkan jalan tersebut kepada dirinya. Ini adalah jalanku, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka ikutilah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan jalan itu dengan diidhafahkan kepada hamba-hambanya, seperti dalam ayat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Didhafahkan bahwasanya jalan lurus tersebut adalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat.
Maksudnya bagaimana dan perbedaan bagaimana kedua hal tersebut? Ketika diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati, diidhafahkan kepada Allah, itu adalah jalan Allah, dikarenakan jalan tersebut Allah lah yang mensyariatkannya. Allah yang memerintahkan kita semua untuk menapakinya, maka itu adalah jalan Allah. Itu adalah jalan Allah yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang istiqamah di atasnya. Adapun jalan yang lurus tadi ketika diidhafahkan kepada para makhluk, sebagaimana dalam ayat di surat Al-Fatihah, itu maksudnya bahwasanya makhluk-makhluk itulah yang menapaki jalan tersebut. Dikarenakan mereka ini menapaki jalan yang lurus yang Allah syariatkan, maka jalan itu diidhafahkan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. وفي هذه السورة وهذه الآيات ما فيه دليل على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر وهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية دالة على هذا الفهم السلفي من هذا الإمام، وأن أهل السنة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل وسطية، وأن بقية من نهى عن سبيلهم إما أن يكون من أهل الجفاء وإما أن يكون من أهل الغلو. وكما أن أهل الحق أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الدين القويم، دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة، هذا الدين وسط وأهله وسط بين الأمم، بقية الأمم. فكذلك أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم وسط بين فرق هذه الأمة. فهذه الأمة جعلها الله عز وجل أمة وسطا بين بقية الأمم ممن قبلهم. فكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط في وسط، هم وسط بين فرق هذه الأمة، وهكذا هذه الأمة وسط بين بقية الأمم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في السنة ما يبين أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. واليهود معلوم ما هم عليه من الغلو، ولهذا قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو. فقد أوتوا جانبا من العلم لكونهم بعث فيهم أنبياء كثير. موسى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي التوراة، وهكذا من بعده من أنبياء بني إسرائيل، وهكذا الضالون هم النصارى، لأنهم جفوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهم أهل جفاء وأهل تعبد بجهل، فهؤلاء أهل غلو وهؤلاء أهل جفاء. وقد بين أهل العلم أن وصف اليهود بالمغضوب عليهم ووصف النصارى بالضالين هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الكل مغضوبا عليهم وضالا، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الحجة على الكل، فلم يبقى منهم جاهل، وإنما الذي بقي هو المنحرف عن بينه عن هذا الصراط المستقيم، سواء كان من اليهود أو كان من النصارى. وقد بين أئمة السلف هذه الوسطية التي عليها هذه الأمة بين فرق الأمة، البقية الفرق وبقية الأمم، وعلى رأسهم اليهود
والنصارى أن هذه الوسطية حازها أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم حتى بين فرق هذه الأمة. فثبت عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا يدلك على أن هذه الآية عامة في كل من ضل عن الصراط المستقيم، سواء كان ضلاله كليا بالخروج عن هذه الملة كشأن اليهود وشأن النصارى، وهكذا أيضا من ضل جزئيا وهم أهل البدعة والضلالة في هذه الأمة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. وفي رواية الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قلوا أم كثروا. ووصف الجماعة لا يؤثر فيه وصف القلة أو الكثرة، فحيثما كانت الطائفة المنصورة قليلة كان روادها أم كانوا كثر فهم المأمور باتباعهم، وهم المعنيون بهذا الصراط المستقيم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن عساكر بسند صحيح أنه قال لتلميذه عمرو بن ميمون: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. وهكذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فمن أراد طريق النجاة وأراد الوصول إلى دار الكرامة ورضوان الله عز وجل ورؤية وجه الكريم فعليه بالثبات على هذا السبيل، سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يستوحش من قلة الرفيق، ولا يستوحش من قلة الرفيق. فشأن أهل السنة وشأن أهل الحق في جانب أهل البدع والضلال من فرق هذه الأمة أنهم قليل على مر الدهور والأزمان، لكن هم مع قلتهم منصورون وناجون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا يبين الله عز وجل لعباده طريق النجاة، وأنها طريق الوسطية. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Pada ayat yang agung ini, demikian pula pada ayat yang mulia tadi terdapat dalil dari apa yang diucapkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bahwasanya siapa saja yang melampaui jalan para salafus salih maka dia telah melampaui batas, dan siapa saja yang kurang dalam menapakinya maka dia telah berkurang-kurang dalam beragama. Sedangkan jalan yang lurus adalah jalan pertengahan di antara keduanya, itulah jalan para salaf. Allah Subhanahu wa taala telah sifati dalam firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ini menunjukkan bahwasanya imam tersebut yaitu Umar bin Abdul Aziz berada di atas pemahaman salafi, pemahaman yang tinggi yang menunjukkan bagaimana jalan Islam itu jalan pertengahan di antara kelompok yang hulu dan kelompok yang bermudah-mudahan di dalam beragama.
kelompok pertengahan itulah para pengikut salafus saleh. Karena memang agama ini agama pertengahan di tengah-tengah agama-agama yang lain. Sebagaimana pengikut para salaf juga pertengahan di antara firqah-firqah yang ada yang tersesat. Sehingga ahli sunnati wal jamaah, para pengikut salafus saleh, mereka adalah pertengahan di dalam pertengahan. Mereka pertengahan di tengah firqah-firqah yang banyak. Dan mereka pertengahan di dalam Islam, yang Islam itu adalah pertengahan di tengah-tengah umat-umat agama yang lain yang banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Telah dijelaskan di dalam As-Sunnah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Di antara yang terdepannya yaitu orang-orang yang dimurkai. Demikian pula orang-orang yang tersesat. Orang-orang Yahudi dikenal dengan hulunya mereka, melampaui batasnya mereka di dalam beragama, yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai sekalian ahlul kitab, jangan kalian hulu, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Telah diutus kepada mereka rasul-rasul yang banyak. Musa alaihi salam telah diutus kepada mereka dan diturunkan kepadanya Taurat. Demikian pula rasul-rasul yang lain dari kalangan Bani Israel, dan mereka bersikap melampaui batas terhadapnya. Sedangkan ad-dhalin, golongan yang sesat, itulah ahlul jafa, orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam agama, yang beragama di atas kejahilan, yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka mengada-adakan rahbaniyah tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam peribadatan di atas kejahilan dan kebodohan. Dan ketahuilah bahwasanya sifat al-maghdhub alaihim, yaitu golongan yang dimurkai, itu merupakan sifat mendasar pada orang-orang Yahudi. Kemudian sifat dhalin, golongan yang sesat, itu sifat mendasar pada orang-orang Nasara, itu disematkan kepada mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memang jelas orang-orang Yahudi maghdhub alaihim dan orang-orang Nasara dhalin. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tercakup dalam dua perkara tadi. Baik itu Yahudi dan Nasara, masing-masing dari mereka itu dimurkai dan masing-masing dari mereka juga tersesat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegak hujjah atas mereka semua. Dan jalan ahlul haq adalah jalan pertengahan di antara jalan kedua golongan tadi, golongan yang dimurkai. Demikian pula golongan yang tersesat, itulah mereka-mereka yang kokoh dalam mengikuti jalan para salaf. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa saja yang tersesat dari kalangan ulama kami, maka padanya keserupaan dengan orang-orang Yahudi, dan siapa saja yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka padanya kesamaan dengan orang-orang Nasara. Dan ini menunjukkan bahwasanya cakupan ayat mencakup semua, dan siapa saja yang padanya sikap hulu, demikian pula padanya sikap jafa, mencakup mereka-mereka yang dimurkai dan siapa saja dari mereka-mereka yang tersesat. Baik ketersesatan tersebut itu ketersesatan yang menyeluruh seperti tersesatnya Yahudi maupun Nasara, maupun ketersesatan yang sifatnya sebagian seperti golongan-golongan yang tersesat dari kalangan umat ini. Rasulullah SAW telah khabarkan kepada kita bahwasanya umat akan terpecah belah
menjadi 73 golongan, dan hanya satu dari 73 golongan tersebut yang selamat. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang Rasulullah SAW berada di atasnya, demikian pula para sahabat berada di atasnya. Yang dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan mereka itulah al-jamaah. Mereka itulah al-jamaah. Dan ketahuilah bahwasanya istilah al-jamaah tidak ada kaitannya dengan banyak ataupun sedikit. Banyak atau sedikit bukan menjadi patokan untuk sesuatu dinamakan al-jamaah. Nah, akan tetapi yang dimaksudkan dengan al-jamaah tersebut adalah siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabat serta istiqamah di atasnya. Mereka-mereka yang berjalan di atas kebenaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan kepada muridnya Amr bin Maimun, beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Bahwasanya hakikat al-jamaah adalah siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun engkau bersendirian. Jadi walaupun seorang bersendirian, walaupun jumlahnya sedikit, kapan saja mencocoki kebenaran, itulah al-jamaah. Al-jamaah yang kita semua diperintahkan untuk menetapinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Atas kalian untuk betul-betul menetapi al-jamaah, yaitu menetapi kebenaran dan bersatu di atasnya, dan jauhilah oleh kalian al-furqah, yaitu perpecahan. Wa inna syaitan ma'al wahid, karena sungguhnya syaitan itu bersama seorang yang bersendirian, dan dia itu dengan dua orang lebih jauh. Dan siapa saja yang menginginkan tengahnya surga, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan al-jamaah. Sehingga dari hadis yang agung ini kita ketahui, siapa saja yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, atasnya untuk mengokohkan diri agar berada di atas jalan yang hak. Itulah al-jamaah. Jangan sekali-kali seseorang merasa ngeri, merasa takut ketika dia merasakan kesendirian, ketika dia merasakan keterasingan dikarenakan sedikitnya orang-orang yang bersamanya di atas jalan kebenaran tersebut. Karena sungguhnya yang demikian itu bukan merupakan patokan. Nah, karena yang menjadi patokan adalah benarnya seorang hamba dalam mencocoki Rasulullah SAW dan jalan para salafun as-salih ridwanullah alaihim. Dan bersamaan dengan sedikitnya mereka, jangan khawatir, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami betul-betul akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari di mana para saksi-saksi berdiri, yaitu hari kiamat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa takuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi-saksi atas para umat-umat yang lain, dan agar para rasul menjadi saksi atas kalian semua. نقف هنا إن شاء الله ونكمل موضوعنا في محاضرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kita cukupi sekian dulu insyaallah taala, dan akan kita sempurnakan pada muhadharah yang lain insyaallah taala. Demikian yang disampaikan oleh Syekh pada kesempatan